What's up mga kanuki? For today's karon nga video na naputay gamay makatunan. Samtang well gapahuway o galantaw sa akong drawing na ako'y naisip og nahuna-hunaan nga pwede ma-content. Syempre video dayon bahalag buwang lantawon. Paasif nga kunuhay gapahuway nya kalit lang na inaabot idea sabay lantaw sa babaw kay naay suga muguwas sa akong head nga ulo. Buwang manday ko. Ato ang topic kay kaning stick nga tukog akong gihimo sa una way back pag start na kong sugod og drawing. Mao ni siya ang ginatawag nga mall stick. Kabalo ba ka nga ang mall stick gikan sa German and Dutch nga word nga malstock or malstock? Pasabot painter stick. Usually ginagamit sa mga artist pang tukod para mas di mulihok ug mas steady ni may munghan nga kamot aron di magkurog inog himo og straight lines or any stroke. Kung nakita ninyo as you can see, ako sulayan og improve akong mall stick para masayon og nindot gamiton. Una na akong first himon is ako sa siyang gidisassemble. Gitangtang ranan ko ang gamay nga kahoy. Human giliha ang mga rough part para muhamis og smooth. Na ako'y gamay nga kahoy gigabas para silbing distansya sa papel ug kamot. Diri siya gibutang gamit ang stick wheel wood glue para mo pilit. Ang last ug ulahi nga kailangan nga maoy mo sangit para mo bitay kay kaning gamay nga L bracket. Diri ra ni siya ibutang sa taas nga babaw gamit ang screw ug maon dayon niyang resulta. Actually na po ko lain nahimo isa mas mubo para sa mga gagmay nga papel. Nya kailangan jud ninyo og plywood ani kay mao may butangan sa mall stick. Ingon anion ra ni siya paggamit. But kani nga mall stick ako ara ning himo-himo og gama-gama pataka depende ra gyapon ninyo unsay design or style if ganahan mo muhimog ingon ani. Ug diri ra kutob og tama ang atong video. Ayaw kalimot follow and like para updated ka sa uban natong manug-abot na video. Mat salamat.